أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن میں انشاءاللہ ہم اسلمہ ٹیبل کو مزید ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی تک ہم نے پیسو ورب، ایکٹیو ورب پڑھا تھا، اب ہم کمانڈ، فارورڈنگ اینڈ پلیس اینڈ ٹائم بھی آج کرنے جا رہے ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اسلمہ میں پڑھا تھا اسلمہ یسلم اسلاما فہو مسلم، اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں امر، نہی اینڈ ظرف۔ پہلے ہم ان کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ الامر منہ والنہی عنہ والظرف منہ۔ اگر آپ نوٹ کریں تو یہاں پہ دو منہ ہیں اور درمیان میں عنہ ہے، وہ سینڈوچ بنا ہوا ہے۔ الامر منہ، اس کو 4-5 دفعہ میرے ساتھ ریوائز کریں تاکہ آپ کو اچھے سے اس کی پریکٹس ہو جائے۔ الامر منہ والنہی عنہ والظرف منہ، الامر منہ والنہی عنہ والظرف منہ، الامر منہ والنہی عنہ والظرف منہ۔ اوکے، الامر منہ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ یو میک کمانڈ فرام اٹ، کہ اس سے ہم جو کمانڈ بناتے ہیں وہ کیا بنتی ہے۔ ہم نے اس میں فعل امر میں، کمانڈ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم جو ہے مداری کا، کہ فعل امر جو ہے موسٹلی انتا کے، موسٹلی 100% انتا کے جو 6 سیغے ہیں ان سے بنتا ہے، کیونکہ آپ اسی کو حکم دے سکتے ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ سو اس کے لیے ہم نے تسلم، انتا تسلم، رائٹ، انتا تسلم ہم نے لیا۔ تسلم آپ نے ورڈ لیا، یہ ہم اس کے اندر پہلے پڑھ چکے ہیں جب ہم نے فعل امر سیکھے تھے، اس کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا۔ تسلم، اس کو انتا کا صیغہ لے کے اس کو ہم نے اس کو مجزوم کیا تھا، مضارع مجزوم کیا تھا، انتا تسلم، تسلم، رائٹ۔ اس کے بعد ہم نے کیا کیا تھا، سیکنڈ اسٹیپ میں ہم نے تام ریموو کر دیا، تو یہ کیا بن گیا، سلم، رائٹ۔ اب اگر ورڈ نہیں پڑھا جاتا تو ہم اس کے سامنے ہیلپر الف لگاتے تھے، یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ اور اس الف کے اوپر کون سا وہ آتا تھا، حرکت آتی تھی، سیکنڈ لاسٹ لیٹر کو ہم دیکھتے تھے۔ اگر یہ لیٹر آپ کے پاس ہوتا تھا، میں اس کو پڑھا کروں تاکہ ہمیں اچھے سے نظر آئے، ہم سیکنڈ لاسٹ لیٹر دیکھتے تھے، اگر یہ لیٹر ہمارے پاس پیش ہوتا تھا، دمہ ہوتا تھا، تو 100% الف کے اوپر دمہ آتا تھا۔ اگر سیکنڈ لاسٹ لیٹر آپ کے پاس فتحہ یا کسرہ ہوتا تھا تو پھر الف کے اوپر 100% جو ہے آپ کے پاس کسرہ آتا تھا، فتح نہیں آتا۔ دیکھیں، اسلمہ ایک یونیک فیملی ہے، اس کا جو امر بنتا ہے، یہ اس کا یہ جو الف ہے، یہی الف ہی اس کے سامنے لگتا ہے، اس کو ہم اس کا اعراب اور کوئی اعراب نہیں لگاتے۔ سو الامر منہ اسلم، الامر منہ اسلم، الامر منہ اسلم، والنہی عنہ، اور فارورڈنگ میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کیا کرتے تھے کہ ہم وہی تسلم کا صیغہ دیتے تھے۔ تسلم کا صیغہ لیتے تھے، فرسٹ اسٹیپ میں ہم نے اس کو مجزوم کر دیا، سیکنڈ اسٹیپ میں ہم کیا کرتے تھے، اس سے پہلے لا لگا دیتے تھے، لا تسلم، الامر منہ اسلم والنہی عنہ لا تسلم، والظرف منہ، یہ آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ ظرف منہ کیا ہے، کہ آپ کے پاس جو اسم مفعول ہوتا ہے، یہ سیم وہی ورڈنگ یہاں پہ استعمال ہوتی ہے، والظرف منہ مسلم، والظرف منہ مسلم، رائٹ۔ الامر منہ اسلم والنہی عنہ لا تسلم، والظرف منہ مسلم، الامر منہ اسلم والنہی عنہ لا تسلم، والظرف منہ مسلم، الامر منہ اسلم والنہی عنہ لا تسلم، والظرف منہ مسلم۔ ان کو آپ اچھی طرح سے رٹا لگائیں تاکہ یہ بالکل اسی طرح جیسے ہم پہلے اپنے کرتے رہیں، ٹیبل اسی طرح ہماری زبان پہ چڑھ جائے۔ ہم اس کو دوبارہ سے یہاں سے پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، الامر منہ اسلم والنہی عنہ لا تسلم، والظرف منہ مسلم۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس اخبر ہے، اخبارا ہے، الامر منہ اخبر والنہی عنہ لا تخبر، والظرف منہ مخبر۔ آپ کے پاس ہے
أشرك. أوكي. الأمر منه أشرك والنهي عنه لا تشرك والزجر منه مشرق. हमारे पास ये 3 वर्ड्स हैं. ओके, यहाँ से हम इसको दोबारा से प्रैक्टिस शुरू करते हैं. अलहम अलहम युल्हिमु इल्हामन फहुवा मुल्हिम. ये लाम का वर्ड है, इसको मैं पढ़ रही हूँ. लाम नहीं था एक्चुअली, ये अलहम है. मैंने अलिफ नहीं लगाया क्योंकि अलिफ ये एक्स्ट्रा यहाँ लगा. अलहम युल्हिमु इल्हामन फहुवा मुल्हिम. उल्हिम युल्हमु इल्हामन फहुवा मुल्हम. الأمر منه ألهم والنهي عنه لا تلهم والظرف منه ملهم. أسكل يسكل إسقالا فهو مسقل. أسكل يسقل إسقالا فهو مسقل. الأمر منه أسكل والنهي عنه لا تسكل والظرف منه مسقل. इसमें अगर हम देखें तो इसकी अगर हम ट्रांसलेशन करते हैं इस सबक या इस टेबल की, तो हम देखें असलमा, राइट, ही सरेंडर. असलमा होता है मान लेना, फरमाबरदारी करना, वो जैसे होते तस्लीम कर लेना, हथियार डाल देना, राइट, सरेंडर कर देना. असलमा, उसने सरेंडर किया, उसने हथियार डाल दिए या वो फरमाबरदार हुआ. उसलिमा, उससे फरमाबरदारी करवाई गई या उससे हथियार डलवाए गए. युस्लिमु, वो हथियार डालता है. युस्लमु, उससे हथियार डलवाए गए. इस्लामन, हथियार डालना, लाइक सबमिट करना, फरमाबरदार होना, सरे तस्लीम कम करना. फहुवा मुस्लिमुन, हथियार डालने वाला, फरमाबरदारी करने वाला, बात मानने वाला. फहुवा मुस्लिमुन, वो जिसके सामने हथियार डाल जाए, जिसकी फरमाबरदारी की जाए. वन्नहयु अन्हु अस्लिम, फरमाबरदारी कर, राइट, सबमिट. वन्नहयु अन्हु ला तुस्लिम, फरमाबरदारी मत कर, ऑर्डर दिया जा रहा है. वज़र्फ़ु मिन्हु मुस्लम. ज़र्फ़ु मिन्हु क्या है कि फरमाबरदारी, ये जो एक्शन हो रहा होता है उसका वक्त और जगह के, ज़र्फ़ का मीन टाइम एंड प्लेस है, वक्त और जगह. तो ये वर्ड जो है वक्त या जगह को रिप्रेजेंट करता है, उसके मतलब बताता है. ओके जी, अब आपको नीचे जो है ये और 2 टेबल्स भी दी हुई, आप इनकी भी रिवीजन कर सकते हैं. एक्चुअली आपको होमवर्क क्या है, आपने असलमा टेबल को कंप्लीट याद करना है और ऑडियो बनाकर भेजनी है. ये याद रखें कि अरबिक लैंग्वेज जो है ये साइंस की, ये जो सर्फ की जो साइंस है प्लस स्किल, ये दोनों मिलके काम करते हैं. साइंस मीन कि हम इसमें फार्मूला सीखते हैं, कैसे फ्रैगमेंट्स बनते हैं, कैसे वर्ड्स जो है कैसे बनता है, ठीक है. और जो मेमोराइजेशन की जो टेबल है ये हमें एक स्केच हमारे माइंड में बना देती है. उसके अंदर हम उन वर्ड्स को पुट करके हम बड़ी रवानी से एक से दूसरा, तीसरे से चौथा वर्ड बनाते जाते हैं. अगर हम फार्मूला सीख लेते हैं लेकिन हमारे पास मेमोराइजेशन नहीं होती तो भी हमारा काम नहीं हो सकता. अगर हम मेमोराइज कर लेते हैं और फार्मूलाज जो हैं, जो साइंस है सर्फ की, वो हम अच्छे से नहीं सीखते, फिर भी हम परफेक्शन नहीं ला सकते अपनी लर्निंग में. सो दोनों एक साथ चलती हैं. इसलिए आज आपका होमवर्क है असलमा टेबल आपने अच्छे से याद करके और उसकी जस्ट ऑडियो बनाकर भेजनी है. मुझे है एहसास कि रमज़ान है, मे भी आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम ना हो तो आपका सिर्फ यही होमवर्क है. बारकाल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति